ఫిబ్రవరి 7న భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సతీమణి రమాబాయి అంబేద్కర్ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని, కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని రమాబాయి మహిళా మండలి ప్రతినిధులు కోరారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కైలాష్నగర్లో గల అశోక బుద్ధ విహార్లో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. भगवान बुद्धाचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा माता रमाईचा एक गाणं तुझ्या हातातलं ठेवा की जरा कोणी ठेवू नका. जय भीम. आदिलाबाद इथे जिल्हा आदिलाबाद रमाई महिला मंडळ आई रमाईची जयंती आयोजित केलेली आहे. तर सगळ्याला उपस्थित राहणं म्हणून आम्ही सगळ्याला विनंती करून सांगत आहोत. 128वी जयंती आई रमाईची सगळ्यांना उपस्थित व्हावं आणि शोभा वाढवाव आणि त्याचा लाभ सुद्धा घ्यावा. सगळ्यांनी उपासिका आणि उपासकाला, मुली आणि मुलायला, सगळ्याला खेड्या पाड्यानं जिल्ह्याच्या सगळ्यांना येऊन आमचा हे शोभा वाढवाव आणि रमाईची जयंती आहे याच्यामध्ये उपस्थित राहून सगळ्यांना लाभ घ्यावा. यवतमाळ जिल्ह्याहून वंदना वाघमारे हे रमाईच्या इतिहासावर बोलणारे हाता. आपण घरामध्ये बसून असतो, आपल्याला रमाईचा इतिहास माहित नसते. तर रमाईच्या चरित्रावर रमाईने काय तकलीफ दिलं, दुःख घेतलं, सुख घेतलं हे तुम्हाला जाणून घेण्याबद्दल कैलाशनगर भवनला सगळ्यांना हजर व्हावं आणि सगळ्याची हे लाभ घेऊन सगळ्यांना आयोजन केलेलं आहे. सगळ्याला जेवणाचं भोजनाचं पण तिथं तयारीत आहे. सगळ्यांना येऊन तिथं उपस्थित राहून आमच्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा आणि सगळ्याला जय भीम. कैलाशनगर भवन 7 तारीख 2025 10 वाजल्यापासून चालू होणार. 10 वाजल्यापासून चालू होणार वंदनाचा